السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ فلم، کتاب اور لوگ سے، اور آج کی فلم ایک بار پھر ٹائٹینک. ٹائٹینک ہم اس سے پہلے غالباً 2 دفعہ کر چکے ہیں. اس سیگمنٹ کی خوبصورتی یہ ہے، اور یہ بات میں ایز اے ویور، ایز اے کرٹک کر رہا ہوں، ناٹ ایز اے پروڈیوسر، کہ جیسے بعض لطیفے ایسے ہیں کہ ہر دفعہ سننے کے ساتھ اس سے زیادہ مزہ آتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ. شعر آپ ایک دفعہ سن لیتے ہیں تو اس کی چاشنی آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ شعر آپ کو بار بار وہ مزہ دیتا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو اس کا برمحل ہونا، اور دوسرا انداز. بالکل آپ کی پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے. اور یہ ینگسٹرز میرا مخاطب ہیں اس وقت، خاص طور پر اس چیز کو پلے باندھ لیں. ینگسٹرز فقرہ بولتے ہیں آہستہ آواز میں، زیر مونچھ مسکراتے ہیں، زیر لب بات کرتے ہیں، کوئی پلے نہیں پڑتا، اور اس چیز سے بے نیاز کہ دوسرا سمجھتا ہے کہ نہیں. یو ہیو ٹو بی اے ویری گڈ کمیونیکیٹر. اگر نہیں تو یہ آپ کا فالٹ ہے. دوسری بات ہے پھر کہ الفاظ کا چناؤ. کبھی اس کے اوپر ڈیٹیلڈ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، جس کا موضوع یہی ہوگا. ایک سیگمنٹ پورا کریں گے، میں بھی اکثر کیا کریں کہ ایکسپریشن کیا ہوتا ہے، بالکل سر، لینگویج اور لٹریچر میں فرق کیا ہوتا ہے، کون سی بات تحریر کو اٹھا کے یہاں سے یا رکھ دیتی ہے. بات ایک ہی ہوتی ہے، الفاظ کا چناؤ، آہنگ، سٹائل، نغمگی، موسیقی. یہ نہیں ہوں گے تو یو کین نیور بی اے گڈ آریٹر، اینڈ اف یو آر ناٹ اے گڈ آریٹر یو کین نیور بی اے گڈ سیلز مین. اور بندہ چاہے یا نہ چاہے 95% زندگی میں اسے سیلز مین شپ کرنی پڑتی. اب آ جائیں ٹائٹینک کی طرف. میں بھی ایسا پیام بھائی جان. ہاں جی، کیا حال ہے؟ میں اتنی بڑی فلم بنا دیتی ہے. اچھا، جیمز کیمرن ہمارے ساتھ ہیں. ہاں شکر ہے. جو اس فلم کے خالق، ریکارڈ بنانے والی فلم جس نے 14 آسکر نامینیشنز لی، 11 جیتے، اور کس کو ایکول کیا؟ بین ہر کو. ہی از اے گریٹ پریزنٹر. وہ جو سٹارٹ میں نے بات کی تھی نا، جیمز کیمرن سے خوبصورت پریزنٹیشن کسی کی نہیں ہے. آفتاب صاحب میں اتنی اندے وچ انٹرسٹ کی دم تک میں کیا دساواں. ذرا سلیس لہجے میں بتائیے نا کہ آپ نے بڑی دلچسپی لی اس تھیم میں. بالکل جی ویلے شپ دا ریک ملیا ہے نا 1985. میں کو چین ہی کہنا آوے پیا. بڑھاونی ہے یہی بڑھاونی. یہی وجہ ہے کہ آپ غالباً 12 مرتبہ انڈر واٹر گئے. آپ نے ڈیپ ڈائیونگ کی صرف اس کا ریک دیکھنے کے لیے. اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی انسپریشن کے لیے گیا. جب میں نیچے کھڑا ہوتا تھا اس کو دیکھتا تھا. یہ وہ دور ہے جب یہ بات مستند ہو چکی تھی کہ واٹر بیسڈ فلمیں 80% فلاپ ہوتی. اور یہ اس دور کی مہنگی ترین فلم، $200 ملین اس پہ جھونک رہا تھا. اور کافی ایام غربت تھے اس کے. یہ کوئی بہت امیر کبیر نہیں تھا بیچارہ، بہت پیسہ تجربوں کی نظر کر چکا تھا. بہرحال $200 ملین کا پروجیکٹ یہ بیڑا موصوف نے اٹھایا، جرت کی، اس کا حق ادا کیا، اور اس نے $2.3 بلین کمائے. واہ 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 واہ. اور پرفیکشنسٹ تھا. اس فلم میں روز کی سکیچنگ ہوتی ہے. کیٹ ونسلٹ روز کا کیریکٹر جو اس نے کیا، ہیرو اس کا لینارڈو، اس کی سکیچنگ کر رہا ہے، تصویریں بنا رہا ہے. تو ہاتھ جو ہے جیمز کیمرن کا تھا، کیونکہ ہی واز اے ویری گڈ آرٹسٹ. اگر آپ پری ریکوزٹس پڑھیں نا ایک اچھے ڈائریکٹر میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، میں تو حیران رہ گیا جن دنوں میں فلم پڑھ رہا تھا کہ اس کو سکیچ میں، ڈرائنگ میں مہارت ہونی چاہیے. تو اس کی سکیچنگ بھی بہت لاجواب تھی. جو لینارڈو کر رہا تھا نا، وہ ہاتھ اس کا نہیں تھا، ہاتھ اس کا تھا. یہی وجہ کہ اس کے اندر پرفیکشن نظر آئی. آپ یہ چھوٹی سی باریکی ہے جس کا خیال عام طور پہ پاکستانی ڈائریکٹرز نہیں رکھتے گئے وقتوں کے. موجودہ دور کا مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن گئے وقتوں کے نہیں رکھتے. اچھا جناب، ذرا کاسٹ سے متعارف کروائیے. اس سارے میوزیشین تو پہلے بیٹھے ہیں. تو یہ کچھ کرتے بھی ہیں؟ نہیں، انہاں کو پہلے اٹھاونا پوسے. کیا ستے پہن نا اٹھاونا پوسے. جگانا پڑے گا. انہاں کو آرکسٹریٹ بھی میں کریں دم. نہیں، آپ کے بغیر بھی تو یہ کر سکتے ہیں. ہاں بھائی جان، میرے بغیر کچھ کرنی تھی نا. تو کول اے پین پہ اے پین میں دے. ہاں دے. چلو بھائی، کم دا ٹائم تھی گیا. اٹھو اٹھو اٹھو. واہ 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 واہ.
بھائی جان تھینک یو سو مچ, بہت مہربانی. اب ان کے علاوہ تو پتہ ہے جیک ساڈا ہیرو ہے. جیک بہت عمدہ تھا, ویری گڈ. تھوڑا فیوریٹ کون ہے ساری فلم؟ میرا فیوریٹ اس ساری فلم میں کیٹ ونسلٹ. جیک کو بلاواں؟ نہیں, جیک اکیلے کو نہیں, جیک اور روز دونوں ہیں. اوکے, جیک روز نو ہی آسن ان کو سدائسی سارا میوزیشین وہ جڑا بیٹھا ہے, یہ وائلنسٹ جو ہے. اے جو وائلن. چلو بھائی کھول گیا ٹکٹا, پہلے آؤ پہلے پاؤ, چلو بھائی چلو. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and space. ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਉਂਤਰਿਆ. ہمیں گانا تو سن لینے دیتے. ਇਹਨੂੰ ਉਂਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ, ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਉਠਾ ਇਧਰ ਆ ਹੁਣ. اٹھ میرا بھرا, آگے بھائی جان, ہن آگے 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 مگے ترا بنے. مجھے پہلی شک تھا ادھر گل چھڑے اڑا رہی ہوگی تم اس کے ساتھ. مینوں کہی جاندا گل چھڑے اڑا رہی ہو. کیا نہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ؟ یہ غریب لوگ ادھار ٹکٹ لے کے بیٹھا تھا یہ ٹائٹینک میں. پتا ہے تمہیں تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور تیری کی اوقات ہے؟ تم شروز کو لے کے گیا کیوں وہاں سے؟ شروز تیرا نکاح بھی رہا ہے. نابینا تو نہیں, تو شروز کیا ہوتا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ روز. یہ کیوں ٹائٹینک میں گھسا؟ یہ کشتیوں میں گھومنے والے ٹائٹینک میں گھسا دیا آپ نے. دھون سا دیا. یہ دماغ سڑے نہیں, دماغ. چاچی آون, چاچی کپتان تے چاچی ڈوہیں آون. شاباش. یا نا کاٹا انجو کنجو منہ چاہ کے تو بغانے مردے لپی پھرنی ہے. ਚਾਚੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਜਾਣ ਵੀ ਦੇ. ٹھیک کہہ رہی ہے وہ. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ. نہیں, میں آخری وقت تک تمہارے ساتھ ہوں اگر تم اعلانیہ کرو. اعلانیہ ہی کہن ڈے. نہیں, تم چور ہو, تم ڈکیتی کر رہی ہو. تم اعلان کہو کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے, میں نے اس کے ساتھ نہیں جانا, میں نے شادی نہیں کرنی. یہ کہا ہے اس نے ایک دفعہ بھی؟ نہیں. یہ ہے تمہارے کردار کی کمزوری. میں 37 سال سے جہاز چلا رہا ہوں, دیکھیں خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی ہے, یہ سارے ڈیک پہ ابھی بھی موجود ہیں. نہیں تو آپ نے جہاز دے مارا آئس برگ میں, آپ کہاں کے کیپٹن ہیں؟ دیکھیں جناب, میرا قد چھوٹا تھا, مجھے شیشے سے نظر ہی نہیں آیا. بکواس کرتا پہ میں نے چوک کے بگایا کہ او تیرا پیو سامنے کھلوتی ہو تو وجو ہوئی. نہیں جناب, جہاز دو ٹوٹے ہو گیا, اسا بی چکیا پتہ ہی نہیں چلیا. یہ نالائق تھا, نالائق, جاہل مطلق. آج کل ہوتا ہے کدھر؟ بس جناب گیٹ نمبر 4 کا جنگلہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کر رہے ہیں جی. ساری عمر آپ نے گیٹ نمبر 4 کے سائے تلے, وہ اسلم کولسری کا شعر یاد آتا ہے جی. عمر کی دوپہر اسلم کاٹ دی اپنے زخمی ہاتھ کے سائے تلے. انہاں کو آخنا چاہیے کہ عمر کی دوپہر ہم نے کاٹ دی. ہاں, گیٹ نمبر 4 کے سائے تلے. مجھے کچھ نہیں جی, نقصان اس کا ہوا ہے. کیا نقصان ہوا ہے اس کا؟ دیکھیں جہاز اتنا بڑا, 37 سالوں میں اتنا بڑا جہاز میں نے نہیں دیکھا تھا. وہ یوں ٹوٹا ہے جیسے بسکٹ ہوتا ہے. یہی تو کمال تھا اس کا, اور یہ اس نے اسٹوڈیو میں ٹیبل کے اوپر توڑا تھا. ڈیجیٹل ایکٹرز جس طرح گرے, وہ ایک میجک تھا. لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا, چشدر رہ گئے کہ یہ کیا ہے. میری گال سن روز. اپنا امی جی میری تے گل سنو تسی. او تکے نا بیڑا غرق ہو گئی, کھانا خراب. مکی کیوں مارنی ہے؟ نہیں بچہ ایڈا سونا جاکت ہے, اس نال ویاہ کر کے اتنے بھوکی مر سے نا. ਮੈਨੂੰ ਜੈਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਚੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ. 4 دن کا پیار ہوتا ہے, میں تمہیں زندگی بھر سرکشت رکھوں گا. کیا رکھو؟ کیا رکھوں گا؟ یہ سرکشت کہنا چاہ رہے ہیں. کیا کہا؟ سرکشت. یہ ٹائٹینک کا مالک ہے. بادل یوں گرجتا ہے, ڈر کچھ ایسا لگتا ہے, چمک چمک کے گرج کے یہ بجلی ہم پہ گر جائے گی. بادل یوں گرجتا ہے. چاچا جی میری گل سنو, تم بکواس بند کر لو.
तुम्हारी वजह से ही जहाज डूबा है मेरा। मैं की कीता चाचा? मुझे नहीं पता, तुम दोनों नीचे पता नहीं क्या कर रहे थे। क्या? पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। यार कितना बुरा लगता है, इसे अंदाजा भी नहीं है। ये टाइटैनिक भी पर्वतों से ही टकराया था। पर्वतों से नहीं। और अच्छा वो बर्फ का पहाड़ था। आपने जब ये कहानी लिखी आपको ये नहीं पता था कि वो चलती चाल में पहाड़। और नहीं ने कहानी उस लिखी इस कदों लिखी अम्मी तुसी मेरे नाल गल करो ना। तू ते दफा हो जा। किधर गया? जहाज तो थल्ले डेग पे जी। जैक प्लीज हम हियर। मैं उजता करना वो जैक तेरा। जैक को बुला रहा है और ये आ रहा है आगे। आओ मेरे पास आ जाओ। पास आ जाओ। तुम चुप रहो। मैं हूं तुम्हारा अलग। मैं हूं तुम्हारा अलग। खाना खराब हो गया उतरिया। ये दुस्ताने आ रहे मेरे हिस्से में। दाल के ऊपर पेश कब दुस्ताने। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। ये शब्बीर कुमार ने गाया है मेरे लिए। ये शबीर कमार उस दौर का माइकल जैक्सन था। तुम कितने बुरे तरीके से तत्पुना करते हो तुम्हें पता? आफ्ताब साहब, मैंने तो लोगों के मनोरंजन के लिए म्यूजिक का बंदोबस्त भी किया था। चंगा दिल बर प्यार की तोए मैं मनो थाले विच रोल दे तोए। वाह वाह। वे साथी मेरी जिंदगी दा ਇਹ ਬਾਬਾ 2 ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਡ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਮੇ ਨਾਲ। क्या लोगे उसको छोड़ने का? ਚਾਚੀ 150 ਦੇ ਮੈਂ ਜਾ। बादल यूं गरज हर कुछ ऐसा लगता है। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਭ ਸਾਰੇ ਖੁਸਰੇ ਹੋ ਗਏ। तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो तीनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। और आज पहला लफ्ज सूद। ਸੂਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। जी, कर्ज लेना, कर्जे के ऊपर देना, पैसा देना, ब्याज। ब्याज ब्याज। उर्दू पंजाबी रौला है, ब्याज व्याज वो एक ही चीज है। इसके लिए लफ्ज है रिबा। रिबा सूद, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। सूद का असल मतलब है स्याह, ब्लैक। स्याह रंग, अस्वद, हजरे अस्वद यानी स्याह पत्थर। और इंतहाई दिलचस्प बात, क्या? आप खड़क उठेंगे, मुसव्वदा वो कागज जिसे लिख लिख के काला किया हुआ। यस। एक होता है सादा कागज, ब्लैंक पेपर, वाइट पेपर जो बिल्कुल सादा है, उसे मुबैयजा कहते हैं, इसे मुसव्वदा कहते हैं। हजरे अस्वद और हजरे अबियज। कैसे करतास से अबियज है, वाइट पेपर, ब्लैक मनी, काला पैसा, काला धन। इसलिए सूद से मुतल्लिक जो चीज भी है वो काली है। वाह वाह। फारसी जबान में एक लफ्ज है सौदा। सौदा, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਉਧਰੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਏ ਹੋ ਜੀ ਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? सौदा जो तेरा हाल है तो नहीं वो, क्या जानिए तूने उसे किस आन में देखा। सौदा लेने गया था बाजार में मैं, आगे से दुकान बंद थी, बीवी ने कहा लख लानत तेरे कम्मा थे। ऐसा ही एक स्टूडेंट था, तहसीन फिराकी साहब पढ़ा रहे थे हमें, वो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा पढ़ रहे थे। वो बार बार कहे सर सौदा कौन सी सौदा। उन्होंने कहा खड़े हो जाए आप, तब हो जाइए यहाँ से आप। आपको 10 बार कहा कि सौदा कहें, सौदा। सौदा और चीज है, सौदा और चीज। सौदा मीन्स पागल, पागलपना। वाकई तहसीन फिराकी साहब की झल्लाहट समझ में आती है। सौदा और सौदा, सौदा सुल्फ, सौदा सलफ नहीं होता कि मैं सौदा सलफ लेने गया, सौदा सुल्फ लेने जाता। सौदागर, सौदागर, सौदागर
دل لے لے دل دے کر دل لے لے دل دے کر कम से कम प्रोफेसर साहब का ही ख्याल रखें. प्रोफेसर साहब छल्ले बजा रहे ऐसी है अच्छा जी, सवाल है जी. सर सौदा का मतलब अगर पागलपन है तो जो बाजार से हम सौदा सलफ खरीदते हैं उसका क्या मतलब है? वो मैं अर्ज कर रहा हूं, वो सौदा है. सौदा सौदा सुलफ है. सौदा सल्फ कहते हैं. सौदा सल्फ नहीं है, सलफ नहीं है, ये सुलफ है. और सौदा पागलपना, सौदा मालो अस्बाब. सुलफ अब क्या है? सुलफ और सौदा दोनों में फर्क क्या है? सौदा तो आप प्याज लेने जाएं, गंदम लेने जाएं, टमाटर लेने जाएं, गोश्त, ये सौदा है. बिल्कुल. सुलफ नेसेसरीली वो चीजें हैं जो आप मेहमान की खातिर के लिए लेने जाते हैं. सुल्फ. आप किसी अरब अशराफ के घर, मुअज़्ज़ज़ के घर जाएं ना खाना खाने, तो वो आपको खाना लग जाता है. अब खाना कितना बंदा खा सकता है? थोड़ा बहुत. अब इतना दस्तरखान पड़ा है, तो आप जब जाते हैं ना तो वो सारा खाना आपके साथ भिजवा देते हैं. वाह वाह वाह. यानी ये आपकी किस्मत का था. फिर लाए ही आपके लिए सुलभ. मैं तो जाने सुलभ पैक करा लिया सी. अब आइए, सुल्फा क्या है? सुल्फा वो चिलम है जो तंबाकू से भरी जाती है, और वो भी मोस्टली मेहमानों के लिए. मैं करता था अपने दादे का हुक्का. वो चिलम को पहले साफ करना है, तो खुरच के फिर रोड़ा रखना, फिर ऐसे ऐसे तम्बाकू रख के गुड़ रखना, ऊपर कोड़े रखने. रोड़ा नहीं रखते, क्या होता है? उसको चुगल कहते हैं. हाँ चुगल. और तंबाकू के बाद ऊपर उसके हैट रखते हैं, हाँ जी, लोहे की टोपी होती उसको क्या कहते हैं? है. लोहे की टोपी को चिलम कहते हैं. चिलम बुद्धू. सर इज बुद्ध, बुद्धिमान. बुद्धिमान, हाँ, yes. बुद्ध, बुद्धू, हैट. ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗੁੜ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਤੇ ਨੇ ਚਾਵਲ ਰੱਖਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨੇ. ਉਹ ਤੋਂ ਟੱਕਣ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਭੌਂਕੀ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ. ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਕਸ਼ ਲਾਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਆਵਾਜ਼. सुल्फा क्या है? सुल्फे दी लाट. कभी सुने? नहीं तो सुल्फे दी लाट वांगू बल्दी उड़ती मलमल दी. तो ये है, जब आप कश लगाते हैं ना, एकदम वो रोशन हो जाता है. हाँ जी. पता चलता है कि कश लग रहा है. जो बड़ा कश लगाता है, यानी इसका या हुक्का ज्यादा करता है, लाट बलती हो तो फिर उससे अप्रिशिएट किया जाता है. उसमें से बाकायदा चिंगारी निकलती है. हाँ, क्या कश लगाया. वो अपने फेफड़ों का दमखम दिखा रहा होता है, ये नहीं पता कि ये उसका बेड़ा गर्क कर रहा है. ये जिस कश की बात प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, वो शदीद कश होता है, और नेसेसरीली उसके साथ खांसी आती है. जोर लग रहा. सुल्फे को इसलिए भी खांसी के साथ रिलेट करते हैं कि जब आप हुक्के का पहला कश लगाते हैं ये जरूर करते हैं, ये सिग्नेचर बन जाता है. और मौलवी सैयद अहमद देलवी ने लिखा है, ये जो सुल्फा है असल में इसका मंबा सुरफा है. सुरफा खांसी. चरस को भी सुल्फा कहते हैं. बड़ी दिलचस्प बात कह रखी है सैयद अहमद देलवी ने. सैयद अहमद देलवी लिखते हैं, हुक्के का पहला कश लो या चर्स का पहला कश लो, खांसी जरूर आती है. खांसी भी आती है, शर्म भी आनी चाहिए वैसे. बिल्कुल. लेकिन सर नज़ीर अहमद को तो हमने पढ़ा ना जी. और ये वो उनका कौन सा नॉवेल है आप जो रेफरेंस दे रहे हैं? सैयद अहमद देलवी ये सैयद अहमद देलवी फरंगे आसिया वाले. भाई वाह बागी साहब, इंदा बंदा जेल चो खत लिख रहा होंदा, तुसीं ठीक कहंदे सी. अच्छा, एक लफ्ज यहीं से अब सुरफा से, सुरफा, सुराफा, सुरफी, एक लफ्ज है कहबा. कहबा. कहबा खाना. कहबा खाना. अब कहबा क्या है? कहवा. खांसने वाली औरत. उस दौर में अरब कल्चर में ये जो स्ट्रीट वॉकर्स थी जी, ये चौराहे में, चौक में, नुक्कड़ पे खड़ी होकर ये एक मैसेज होता है. अब लेकिन हर खांसने वाली औरत कहबा नहीं होती, एक बेचारी खांसी वाली औरत होती है. ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੰਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਬਾ ਸੀ. खांसने वाली औरत और है खांसी वाली. तुम्हारी दादी खांसी वाली औरत. खांसी वाली. खांसने वाली औरत जो है ना, आर्टिफिशियल यानी जो वो एक तरह का अलार्म है, हॉर्न है, मैसेज है, अटेंशन लेने के लिए. जरूरी नहीं कि ये किसी बैड पर्पस के लिए ही हो. अच्छा जी, पेविलियन. वापस जा रहे हैं, आउट हो गया. बैक टू द पवेलियन. पेविलियन का मंबा क्या है? ये आपका टेस्ट है,
500 फॉर पेविलियन। सर परिंदे को कहते हैं पवेलियन। नहीं, सर एक परिंदे को कहते हैं। नो, 500 रुपीज होते अगर होते भी तो, लेकिन मैं 200 देने को तैयार हूं। ये करीब करीब है ना? कैफी देखा ना सर, तितली को कहते हैं। तितली वही ना सर। तितली इज नॉट अ परिंदा। बट सर वो मैंने यूं किया था। यूं किया था, उसी के 200 हैं। अगर तो थोड़ा सा ऐसे कर देता तो 500 हो जाता। आप दे देना यार 200 प्लीज। अच्छा ले खुद लिया, तुमने 1000 ले लिया था? नहीं जी नहीं, क्यों नहीं लिया तुम इतने? मैं मतलब फायरिंग कर दिया उन्होंने ते। अच्छा जी, पेविलियन कहते हैं तितली तितली को, और तितली को हिंदी जुबान में क्या कहते हैं? नहीं सर। पोपट। पोपट, यस पोपट जमा कानून, यस। ओ वो टोपक जबान का सही पोपट है। और वैसे भी वो एक्चुअली क्यूटनेस है। पेविलियन बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, और ये उस खेमे के लिए इस्तेमाल होता था जिसमें प्लेयर्स बैठते थे जी। और दो साइडों पे, एक ए टीम दूसरा बी टीम, और जब हवा जोर जोर से चलती थी तो दोनों खेमे यूं उड़ते थे तितली की तरह। तितली की तरह। उसे फिर पेविलियन का नाम दे दिया गया कि ये खेमा नहीं, ये टेंट नहीं है, इट्स अ पेविलियन। आज का शेर जी सर। जफर इकबाल साहब, यूं मोहब्बत से न दे मेरी मोहब्बत का जवाब। वाह, यूं मोहब्बत से न दे मेरी मोहब्बत का जवाब, ये सजा सख्त है थोड़ी सी रियायत। वेलकम बैक। तो दिनों रात आपकी मुलाकात करवाते हैं सियासी जासूसों के साथ। पर्पल पैंट। अच्छा, तुम्हारी टांग जरा टांगे आगे करो, कितनी बेहुदा टांगे हैं। नक्शो निगार कितने बने हुए। ਭਾਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ। तुम चोर भी हो? ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੌਬਾ ਕੀ ਚੋਰ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਸਨ। तो फिर इसके हालात क्यों ठीक नहीं हुए? ਅਸਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਨ ਅੱਬਾ ਜੀ, यानी ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕ ਲਾਏ, ਬੱਕਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੋਤਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਖੋਤਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੋਤਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਸਿਗਰਟ, ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा जी, मुखबरी ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਖਬਰੀ जी। ਟੜਨ तुम कुछ नहीं करते सिवाय हिलने के? ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ 뮤직 ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰਲ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਖਬਰੀ जी अता कीजिए। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ੀਰ। ਭਾਈਜਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਮੂਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੂਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। फिर ਮੌਲਾਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 4 ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇ तमाम ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਐਸੇ ਨੇ। अच्छा जी बताएं फिर आगे। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। फिर ਅਜੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਾਂਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਭਾਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਬ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। क्या कहा? ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਆਹਾ। अच्छा, किस वजीर को कहा और कौन सी वजारत? ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਡਨ। यार डनशन कोई नहीं हुआ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? नहीं नहीं, देखें इसमें ब्यूटी यही है कि किस वजीर की वजारत चेंज हो सकती है और
اسے کون سی وزارت ملنے والی جو اس کی فیوریٹ ہو, جس کا وہ خواہش مند ہو. تو یار بتانا ہے کہ نہیں تم نے؟ حاجی نہیں بتانا. میری طرف سے فنش. قاضی فنش مک گئی یہ بس ہے. نہیں مخبری دے ہی نہیں رہے ہو تم. یار مخبری نہیں اور برف دیتی تانوں. جب تک نہیں بتاؤ کہ میں آگے نہیں چلوں گا کہ وزیر کون تھا. فواد چودھری کی جان چھڑ یار گل بتا دے. فواد چودھری نہیں ہے. اس نے بتایا کہ فواد چودھری سے کہا گیا ہے کہ آپ کی فیوریٹ وزارت ہم آپ کو دے رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. اس میں سینس ہے. اگر کوئی ایک وزیر ہوتا تو وہ فواد چودھری ہی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ میڈیا میں از ویری گڈ ایٹ میڈیا, از ویری گڈ ان سو مینی ادر تھنگس, اور میڈیا فہم ہے. یہ الگ بات ہے کہ میڈیا کے ساتھ جو ان روڈز ہوتی ہیں, جو اندر خانے کنیکشنز ہوتے ہیں, وہ پرسنل ریلیشن سے آتے ہیں. پرسنل ریلیشنز میں ایگو کا عمل دخل نہیں ہوتا. اور یہ اگر آپ نے دیکھنا ہو, آپ قمر زمان کائرہ کو دیکھیں. آئیڈیل. پہلے یہ بتاؤ کہ وزارت کون سی ملنے والی ہے؟ نا تو دس دیتا ہے وزارت دا کی ہے. آپ ہی اچھا چلو یہ تو مان گئے کہ نا. نہیں جا یار پھر وہی گل. میں گیس کر سکتا ہوں کہ میری انفارمیشن ہے کہ فواد چودھری کو ایک وزارت بہت پسند ہے. دسی جاؤ سانو کی. نہیں یس نو تو کرو نا یار. یار نہیں دس دے بھائی. ڈیڈ لاک ہے تو بات آگے نہیں بڑھے گی. اور یار تو کہہ دے داخلہ, میں کہہ دیں گا ٹھیک ہے. کیا وزارت داخلہ. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ رشید کدھر جائیں گے؟ وزارت داخلہ تو ان کے پاس ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ شیخ رشید بھی وزیر اطلاعات و نشریات رہ چکے ہیں. جی ہو سکتا ہے وزارتیں شفلنگ سواپ کرنی ہو. اچھا لوکاں نو کماں دا سواب ملدا ہے. عمران خان نو صرف سواپ ملدا ہے. ہر تیسرے دن سواپ کر کے بیٹھا ہوں. پاجی دوسری مخبری تو تررا تو تررا تو پام 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 دل بے قرار منلا یار آجا تو میرے کول. لاؤ جی پاجی اگلی مخبری. پاجی ایک بڑی اہم شخصیت, ایک منٹ ہے جو, بلکہ بڑی ہی اہم شخصیت. کہاں سے آئی؟ اسلام آباد آئی نے 5-6 دن پہلے لاہور. اچھا پھر اس دے نال ملاقات کی تھی ہے ساؤتھ پنجاب دی ایک اہم شخصیت نے, اور کافی ڈیٹیل نال گل ہوئی. بہت اہم شخصیت کون؟ یہ تو دسنی نہیں. یہ بتا دو کہ کس سے ملاقات ہے گل ہوئی نا. یہ بات نہیں پتا یار, بہت خبیث ہے ویسے. یہ دونوں سر سینٹر والا نہیں. انہوں کو پوچھ لو, پوچھو دے کول, دس دے. کچھ نہیں تینوں آتے, دس دے تو. آپ بتاؤ بھائی. مینوں پتا ہوئے تے دسا نا. تو یہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ اس لیے کھنگن گیا سی. بری دینی ہے کہ نہیں؟ نہیں یار دیکھو تو سوال ہی پیدا نہیں. مذاق بھی نہیں کری. ہوں دیکھ لو بھائن, پھر جاؤ پھر تانوں ایڈی مزیدار گل سنانی سی نا ڈی جی خان دی. ڈی جی خان کی کیا بات ہے؟ نہیں رہن دو, بتاؤ نا ڈی جی خان. یار بتاؤ بھی. اچھا یار وہ شخصیت کون ہے یہ بتا دو پہلے. ادھر بتاؤ نا ساؤتھ پنجاب, اس کا ڈی جی خان سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں بھائی, یہ ہور مخبری ہے ہور. پھر اس کو پہلے کنکلوڈ کرو نا کہ یہ اہم شخصیت آئی. چلو مان لیا انتہائی اہم شخصیت پرائم منسٹر ہوں گے. کیا بےہودگی ہے. اہم شخصیت, اہم شخصیت آئی. چلو میں نہیں پوچھتا. اچھا وہ شخصیت بتا دو جو ڈی جی خان سے آئی اور ملی. یار لودرا تو آئی تھی. کھانا خراب ہوئے لانتیا. کیا کہا انہیں کیسے دودھ لایا سی؟ ہاں میں لودرا کے. لودرا نہیں, دودھ. اچھا جی لودرا سے شخصیت ایک سے زائد کسی بندے نے ملاقات کی. یار پہنچو تسی ہوں آپ. یار چھوڑ دو, ڈی جی خان چلے نا. ڈی جی خان میں کیا تھا؟ 8,000 ہو گیا. چلے 8,000 ہو گیا. یار سر 8,000 کیوں ہو گیا؟ کام کا دے رہے ہیں ہم. مخبری نہیں دیتی دوسری. نہیں لودرا از ویری امپورٹنٹ. جی ویری امپورٹنٹ. یہ سینسٹیوٹی ہے اس کی. لیکن سر اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ ایسے ہی سسپینس ختم ہو جائے گا. 4 دن رکے ہیں, اب دیکھیں. دیکھیں پہلے لائن کون سی کروٹ بیٹھ رہا ہے. وہ کیمل بیٹھتا ہے اور محاورہ اونٹ ہے. وہ اتنے پانڈ آیا ہمارے دانشور بن کے فلاب نہ ہو جی. اچھا جی ڈی جی خان. پاجی ڈی جی خان ایک افسردہ دفتر, ایک افسردہ دفتر, ایک افسردہ دفتر. سویرے 7 بجے اٹھدا ہے, سیدھا اوتھے جاندا کیونکہ ایک افسردہ دفتر, ایک افسردہ.
आप बताते क्यों नहीं अफसर दफ्तर में क्या था? भाईजान वहां पर एक बंदा कहता है कि मैंने विजिट किया है। अच्छा, उसने बताया कि वहां पे आ रहे थे साइलिन और सभी के सब बुजदार के इलाके में से थे। ये का ये इतनी नस्तालीक उर्दू कैसे बोले? उसने ये बताया कि वो किसी का काम कर रहा था, किसी का नहीं कर रहा था, किसी का कर रहा था, किसी का नहीं कर रहा था, किसी का कर रहा था, किसी का नहीं कर रहा था। ये कहाँ की बात कहाँ की हो रही है? ये वही अफसर है जिसका अफसर दा दफ्तर एक अफसर दा दफ्तर वो बचिया थल्ले उत्तर क्योंकि एक अफसर का दफ्तर ओए छोटी टेंट वाले हाँ एक अफसर दा दफ्तर। ये देखे ना, इतना बेड़ा लगे वो दफ्तर का अफसर क्या था वो? उसमें क्या होता? किसी के काम कर रहा था, किसी के नहीं कर रहा था। किसी का नहीं कर रहा था। अच्छा, फिर भैया वहां पे जो तीसरा बंदा बैठा था ना, उसने बोला कि हमारा ध्यान एक पकड़ वाले बंदे के ऊपर पड़ा जिसके पाग थी सर पे। जिसके सर पे पाग थी? पाग ही गए। कौन था पग वाला? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, फिर ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗੜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਖਾਸੁਲ ਖਾਸ। फिर वहां बैठा क्या कर रहा था? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ। अच्छा, पकड़ वाले की तरफ। ਹਾਂ ਪੱਗੜ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ यानी काम कर दो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ, यानी इस पे काम हो जाए। ਹਾਂਜੀ ਤੇ और अगर ना हो ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ओए, यानी ये कोड वर्ड है। ਇਹ ਨਥੀ ਹੈ ਪੱਗੜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਕੰਮ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा, ये दफ्तर किसका था यार? ये तो बता ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। दो यार। कौन सा अफसर, ये तो बता दो। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ तहसीलदार यार डिप्टी कमिश्नर होता है। ਸਮਝ ਗਏ ਲਾਂਤੀਆ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ ओ यार ना करो। यार डीसी भी हो सकता है, कमिश्नर भी हो सकता है। जिले का सबसे बड़ा तो डीसी होता है। हाँ जी डिवीजन का कमिश्नर होता है। कमिश्नर आमतौर पे पब्लिक को अटेंड नहीं करता। जी। क्या कहने रुखसान जी? हाँ जी। माशाल्लाह पिंडीवाल ठीक है सब अशने ने उथे हाँ अशने ना असा भी हर वीकेंड पर गशने हैं। इन्होंने बंदा रिश्तेदारी नहीं कर सकता कोई अशना है कोई गशना है। ते भाई ते गल्लां करने उधर मरी वाले पासे अच्छो इतना सोहना मौसम होया। परसों मरी सी ਅਸੀਂ अच्छा, हाँ जी ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆਖਰੀ ਸਭ ਆਖਰੀ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਬਣ ਤੌਲੀਏ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਣ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ साबुन चोरी हो गए। ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਾਲਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।